Good morning everyone. Daily naga Miss Bible reading. নতুন দিন লাগা স্বাগত আছে। আজি দিন 616. আজি লাগা পবিত্র কিতাব পড়বলিতো Bajan Kanakhan laga kitab chapters 32 through 36. Bajan Kanakhan chapter 32. Bab maniloa aru map mangya. David laga ekta bajan gana maskil. Asis ase dai June laga galti map kurise, June laga bab bon guri dise. Asis ase utu manu June ke utu malik hisab kuria nai galti, aru June laga atma pitor di tadi nai ikubi tukka bachi. Chitia ami thagise chup ami laga hardi khan bora huise utu bura din halla guri kini. Kele gule din aru rati abuni laga hat phari asile ami opore. Ami laga busina gorom homoy laga utu sukka de khurise sela. Ami mani luise ami laga bab abuni usorde aru ami laga galti ami lokai na. Ami kuise ami kui dibo ami laga galti khan utu malik usorde aru abuni map kurise ami laga bab laga utu galti sela. Kele gule itu sob June bhal ase barthana kuribo abuni osori inika humoide chitia abuni ki babo husabra bisi bani khan laga utu ban pani khan pitori ta khan nahibo tai osorde abuni ase ami laga luka buli chaka abuni rakhibo ami ki diktar bura abuni gol gurigina rakhibo ami ki bachai dia laga utu ganna logote sela Ami samjabo abuni ki aru hekabo abuni ki utu rasta pitori jondo abuni jabo. Ami chulabo abuni ki ami laga sukubra. Nahubi abuni utu khura nisina. Nahoile utu kuchur nisina. Jon logode buji buli nai. Jon laga mok pitori turi buli laga khuri aru rusi bura. Hobuli pare takhan ahibo abuni usorde. Besi duk khan hobo utu biya logode. Hoilebi tai jon biswas rakhe udu malik pitore morom lagya gol gurigini thagibo tagie phal lagibi udu malik pitore aru khushi hobi abuni usadi thagya aru khushi bura halla guribi abuni khan sob jon khan mon pitore sita hasse Bajan Gana Khan chapter 33 Nam ucha laga ekta gana Khushi hobi utu malik pitore o abuni husadi thakya khan kele gule nam ucha suntur ase utu mon sapa nimide nam ucha kuribi utu malik laga har bajana logode kana kuribi tai osorde sotir bajana aro dosta dar khan laga ekta bajana logode kana kuribi tai osorde ekta notun gana Bhal bura bajabi ekta jor awas logode. Kele gule utu malik laga utu khuta thik ase. Aru tai laga sob kam khan husa pitor de gurise. Tai bhal lage husa di thakya khan aru faisla. Itu prithibi utu malik laga utu bhal khan bura porta ase. Utu malik laga utu khuta bura utu swarg khan banaise. Aru itu khan laga utu sob thakya khan tai laga muk laga utu sas pura. Tai joma gurise itu samondar laga utu bani khan ikki lokote ekta joma nisina. Tai rakhise oporde utu nichi ge joma khor khan pitorde. Itu pura prithibi taki bhui lagi bole dibi. Itu prithibi laga utu sob thakya khan taki bhui lagi gine khara hobole dibi. Kele kule tai kuise aru itu huise. Tai koi dise aru itu thik khara hoise utu malik hobuli de utu isor na jania laga utu khuta kuria missa misi tai kuri de utu manu khan laga utu saman khan kam na thakya utu malik laga utu kui dia khuta thake hutai nimide tai laga mon laga utu bhabuna sob khandan khan nimide asis ase utu desh chun laga isor utu malik ase Aru utu manu khan jon ke tai bisarise tai laga nature hobuli nimide utu malik sai thage swarg pura tai sai thage manu khan laga utu sob chupura khan ge tai laga thakya jaka pura tai sai thage itu prithibide utu sob thakya khan uporde
তাই বানাই তেখান laga মন খান ekki নিচিনা তাই ভাবনা কৰে তেখান laga সব কাম খান তাদি নাই কোনবা ৰাজা বচিছে একটা বেছি চিবই laga ওটো বেছি বুঢ়া একটা ডাকত থাকিয়া মানুহ বাচ্চা নহয় বেছি ডাকত পুৰা একটা খুৰা একটা মিছা মিছি সামান আছে বাচিবলৈ নিমিদে তাই বাচাবলৈ বি নহয় কোন বাকি তাই laga বেছি ডাকত পুৰা Sabi, udu malik laga udu suku takhan opore ase jun phui kure taike takhan opore jun ase asa rakhe tai laga morom lagya pitore ula buli takhan laga atma muria bura aru rakhibo takhan ge jinda kha lua napa pitore ami khan laga atma rukhi thake udu malik nimide tai ase ami khan laga motot aru ami khan laga dhal Kile gule ami khan laga mon khushi hobo tai bhitor de kile gule ami khan biswas rakhise tai laga pavitra nam bhitor de apuni laga morom lagya o malik ami khan opor de hobi chinika ami khan apuni bhitor de asa rakhya hisab de Bhajan Gana Khan chapter 34 Isor laga bhal khan laga nam ucha kuri ase David laga ekta bhajan gana Chitia tai budle kurise tai laga adat Abimelech osore jun khitai dise taike aru tai jaise ami asis kuribo udu malik ki sob homoy khande tai laga nam ucha thagi jabo ami laga mukte ami laga atma phutani kuru buli dibo taike udu malik bhitor de udu norom hunibo itu aru khushi hobo Oh, tango kuribi udu malik ke ami lokote aro ami khan nam ucha kuribo tai laga nam ekki lokote ami bisari se udu malik ke aro tai huni se ami ke aro bachai dise ami ke ami laga sob phui khan bura takhan dikhi se ami ke aro halka hoise aro takhan laga muk khan sorom lagya nai udu dukhya manu kandise aro udu malik huni se tai ke Aru bachai dise tage tai laga sob duk khan bura bahar de udu malik laga udu dot go gurigine dage tai khan ge jun phui kure tage aru bachai de ta khan ge oh khabi aru sabi udu malik phal ase asis ase udu manu jun biswas rakhe dai bhitor de oh phui kuribi udu malik ke apuni khan dai laga isor laga manu khan kile gule tai nai ikubi lakya ta khan nimiti jun phui kure tage udu jawan bhag janwar khan kumti hui thake aro bhuk lagi thake hulibi ta khan jun bisare udu malike ikubi bhal saman na lagibo ahibi apuni bacha khan hunibi amige ami hikabo apuni khan ge udu malik laga udu phui ki manu ase tai jun bisare tage chibon aro bhal lagi bisi din khan titia tai sabuli pabu bhal rakhibi apuni laga jiwa bia bura aro apuni laga hut khan missa misi gubuli bura jai jabi bia bura aro gurubi bhal bisaribi shanti aro khitabi itu udu malik laga udu sukku khan udu husadi thakya opori ase aro tai laga kan khan khuligine ase takhan laga kantia de Udu malik laga udu muk bia paikini ase takhan ge jun kuri thaki bia takhan laga udu monti rakhya hatai dibule itu prithibi bura udu usadi thakya kande aro udu malik hune aro bachai de takhan laga sob diktar khan bura udu malik ase usor de takhan laga jun khan ekta bangya mon laga ase Aru bachai de inika ge jun monduk atma laga ase bisi ase udu husadi thakya ge duk dia khan holibi udu malik bachai di tage takhan sob pura tai rakhi tage tai laga sob hardi khan itu khan ekta bi na phangibo pia murai dibo udu pia kuriya ge aru takhan jun khin gure udu husadi thakya ge ekla hui jabo Udu malik bachai dibo tai laga nokkor khan laga udu atma aru takhan gunbi jun biswas rakhe tai bidor de ekla nahobo Bhajan Gana Khan chapter 35 Modot nimide ekta parthana
David laga ekta bajan kana. Bujai dibi ami laga motlop o malik takhan ge jon chakara kuri ase ami logote lurai kuribi takhan ge bia baigine jon lurai kuri ase ami ki bia baigine thuribi thal aru rusi thal aru khara hobi ami laga motot nimire ulabi udu daubi aru udu rasta rukhabi takhan ge bia baigine jon diktar dia ase ami ge kubi ami laga atma ge ami ase apuni laga pap pura bachai dia takhan ge khotom hobole dibi aru sorom di thaki bole dibi jon pisari ase ami laga atma piche takhan ge khuri gine piche hobole dibi aru ulta pulta hobole dibi jon tiari kuri ase ami laga jokhom takhan ge sukya dhan jamra nisina hobole dibi udu hawa ge aru udu malik laga udu dot pura takhan ge kheta bole dibi takhan laga rasta anthar aru gira nisina hobole dibi aru udu malik laga udu dot pura takhan ge diktar dibole dibi kele kole motlop na thaki gine takhan lukaise ami nimiti takhan laga jal ekta chenda bitor de chundu motlop na thaki gine takhan khundise ami laga atma nimide khotom ahe bole dibi tai upor de na jani gine aru tai laga jal chundu tai lukaise turu bole dibi nichi taike Tik udu khotom de taiki kiru bole dibi aru ami laga atma khushi lagibo udu malik bitor de itu bhal lagibo tai laga pap pura bachai dia bitor de ami laga sob hardi khan gobo malik kon ase apuni nisina jon bachai de udu dukhya ge tai pura jon bisi takat thake ase tai nimide hoi udu dukhya aru udu lagya tai pura jon biak kuri thake taike Missa Putnam Khan uthise ubode takhan rakhise ami nam de saman khan jondo ami najane takhan inam dise ami ki bhal nimiti bia ami laga atma laga udu bia guru bole hulibi ami hoile chitia takhan bimar asle ami laga kapur asle bosta kapur ami norom kurise ami laga atma ke nakhai gini aru ami laga parthana wapas ami laga nichir chati bitor de ahise আমি নিচিগে ইনিকা কৰিছে চিনিকা তাই আমি লাগা সাতি নহলে ভাই আসলে আমি মাথা বেছি নিচে কৰিছে চিনিকা একজন জুন মন্দক করে তাই লাগা আম্মা নিমিদে হুলিবি আমি লাগা দুখ দে তাখান খুশি হইছে আৰু জমা হইছে তাখান নিচে কি লোকতে হই ওতো বিয়া খান জমা হইছে নিচে এককি লোকতে আমি কি বিয়া বাইগিনে আৰু আমি ইটো জানিয়া নাই takhan phataise amige aru rukhya nai party de pagala nisina jukai gini takhan kuchai ase ami upor de takhan laga dat khan bura malik kiman dire apuni sai thakibo pachabi ami laga atma takhan laga khotom khan bura ami laga bhal lagya utu bhag janwar khan bura ami dibo apuni ki dunia bat khan utu bisi mano joma hoa bitor de আমি নাম উচ্চ কৰিব আপুনি লাগা বেছি মানুখান মাজুদে তাখান যোন খান আমি লাগা দুশ্মন খান আছে গলতি বুৰা খুশি হবলি নাদিবি আমি ওপৰ দে তাখান গে সুক্কু মাৰো বুলি বি নাদিবি উতো সুক্কু বুৰা যোনটো খিন গুৰে আমি কি মতলব নাথাকা কিনে কেলে কইলে তাখান নকয় শান্তি উল্টা তাখান তৈয়াৰী কৰে ধুক্কা বাজি সামান খান তাখান গে বিয়া বাইকিনে যোন খান চুপ আছে উতো দেশ দে হই তাখান খুলিছে তাখান লাগা মোক ডাঙৰ বিয়া বাইকিনে আমিকে আৰু কৈছে আহা আহা আমি খান লাগা চুকু দেখিছে ইটো আপুনি দেখাইছি ও মালিক চুপ নাথাকিবি ও মালিক তোৰ নহবি আমি বুঢ়া হিলাবি নিচিগে আৰু উঠিবি আমি লাগা ফাইসলা দে আমি লাগা মতলব নিমিদে আমি লাগা ঈশ্বৰ আৰু আমি লাগা মালিক ফাইসলা কৰিবি আমি লাগা ও মালিক আমি লাগা ঈশ্বৰ আপুনি লাগা উসা দি থাকিয়া খান হিচাপ দে আৰু তাখান কে খুশি হবলি নাদিবি আমি ওপৰ দে তাখান কে কবলি নাদিবি তাখান লাগা মন খান ভিতৰ দে ইনিকা আমি খান ভাবিছিলে তাখান কে কবলি নাদিবি আমি খান খাই লৈছে তাইকে
তাখানকে চৰম হবলৈ দিবি আৰু উল্টা পুল্টা কৰি দিবি একে লগতে যোন ভাল লাগে আমি লগা জখম দে তাখানকে চৰম আৰু সন্মান নাথাকিয়া লগা বুলি দিবি যোনখান ডাঙৰ কৰি থাকে নিচেগে আমি কি বিয়া পাই কিনে তাখানকে খুচি বুঢ়া হাল্লা কৰিবলৈ দিবি আৰু ভাল লাগে বুলি দিবি যোন মঞ্জৰ কৰি আমি লগা হুচা দি থাকিয়া মতলব হৈ তাখানকে কৈ থাকিবলৈ দিবি উদো মালিক লাগ ডাঙৰ হবি যোন ভাল লাগে তাই লগা নৌকাৰ লগা উদো উঠিয়া দে আৰু আমি লগা জীৱা কব আপুনি লগা হুচা দি থাকিয়া খান আৰু আপুনি লগা নাম উচ্চা পুৰা দিন Bajan Kana Khan chapter 36 Manu laga udu biya khan udu asul bachai diage udu malik laga udu nokor David laga ekta bajan kana udu biya laga udu galti kuriya kuise ami laga mon phitor de tadi nai isor laga bhoi takhan laga suku khan age kele kole tai missa bhal koi thake niche ge tai laga nicher suku khan phitor de Chimon dokte laga galti ke khin lagya nababo tai laga muk laga udu khuta khan hoise galti aro thukka bole tai chari se dimak chulawo aro phal guru bole tai diary kure butmas tai laga bisna upor de tai rakhe nichi ge ekta rasta de chonto phal nohoy tai khin na lage biya isor laga udu phal khan apuni laga morom lagya o malik udu swarg khan bhitor de ase aro apuni laga biswasi khan ponche udu badal khan osor de apuni laga husa di thakya khan udu dangor bahar khan nisna ase apuni laga faisla khan ekta besi bhitor de ase o malik apuni rakhe manu aru janwar ge kiman bisi bhal ase apuni laga bhal morom khan o isor Ido nimide manu khan laga udu bacha khan rakhe tai khan laga biswas apuni laga pankha khan laga udu chaya niche tai khan ekdom mon phota hobo apuni laga khor laga udu mosto bura aro apuni dibo tai khan ge khabole apuni laga aram khan laga udu nudi laga kele kole apuni logoti dadi ase jibon laga udu thara apuni laga uchala de ami khan dikhibo uchala o kuri thakibi apuni laga bhal morom khan tai khan ge jon jani ase apuni ke aro apuni laga husa de thakya khan udu mon bhitor de sitage phutani laga udu theng ahi boli nadibi ami ke biya bai kine aro udu biya laga udu hat ami ke alak kuru boli nadibi tadi ase udu galdi kam kuriya khan kirigini ta khan giri se niche aro naparibo uthibole Ishor bara ashish kuruboli dibo jiman manu mon di gini huni loise aro povitra atmahe apni khan jivan di asurit kam hoboli dibo Ishore sob manu ke ashirwad dibi jai masi